this lecture relates to the Gospel of Luke. As I told you, मैले तपाईहरुलाई भने चाहिँ यो पाठ चाहिँ लुकाको सुसमाचारको बारेमा हुनेछ। During the first imprisonment time, Paul asked Luke to write the Gentile-oriented life story of Jesus Christ. So that is the Gospel of Luke. पहिलो कैदको समयमा पावलले लुकालाई अन्य जाति विश्वासीहरूको निम्ति येशूको जीवनी लेख्न भने, जुन चाहिँ लुकाको सुसमाचार हो। A briefly review here from Matthew Gospel, which is AD 50 to 52, to Paul's imprisonment here, AD 60 to 62. Always remember this. 10 years' time has passed. Many Gentiles became Christians, and they could not fully understand the Matthew Gospel because it was written in Jewish perspectives. केही कुराहरू दोहोर्याउन चाहन्छु। मत्तीको सुसमाचार लेखेको समय सन् 50 देखि 52, यो समयदेखि पावलको पहिलो कैदको समय सन् 60 देखि 62 सम्म, जुन 10 वर्ष बितेको थियो। अनि धेरै अन्य जातिहरू प्रभुमा आए, तर उनीहरूले मत्तीको सुसमाचार पूरा पढ्न सकेनन् किनकि यो यहुदीहरूको दृष्टिकोणबाट लेखिएको थियो। It was Paul's great concerns upon the Roman imprisonment. Paul directed Luke to write another life story book of Jesus for the Gentile Christians with the Gentile perspectives. यो कुरा पावल रोमको कैदमा हुँदा उनको निम्ति ठूलो चासोको विषय बनेको थियो। त्यसैले पावलले लुकालाई अन्य जातिहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको दृष्टिकोणबाट येशूको जीवनी फेरि लेख्नलाई भने। Now, Luke obeyed Paul's suggestions here, but it was very difficult for Luke because Luke was not an early Christian like Matthew. लुकाले पावलको सुझावलाई स्वीकार गरे, तर लुकाको लागि यो कुरा साह्रो कठिन थियो किनकि उनी मत्ती जस्तै सुरुका विश्वासीहरू मध्येका थिएनन्। Luke became a Christian in AD 50, okay, in Antioch. लुका सन् 50 मा एन्टिओखियामा विश्वासी भएका थिए। And he joined Paul's second missionary journey as we studied them in AD 50 to 52. Acts 16, chapter 16, verses 10 to 12. अनि लुका पावलको दोस्रो मिसन यात्रादेखि उनको सेवकाईमा जोडिएका थिए। प्रेरित 16 को 10 देखि 12। So therefore it was impossible for him to write the life story of Jesus. It is. It was impossible. The life story of Jesus is BC 4 to AD 30, the 33 years of history. It was impossible for Luke. त्यसकारण लुकाले येशूको जीवनी लेख्ने कुरा असम्भव थियो किनकि यो ईसा पूर्व 4 देखि सन् 30 सम्मको 33 वर्षको घटना थियो। Because, let me just repeat, because he was not a Jewish man, okay, and he was not a disciple of Jesus. Not only that, he was not an eyewitness of the lifetime story of Jesus. किनकि उनी यहुदी मानिस पनि थिएनन् अनि उनी येशूका चेला पनि थिएनन्। त्यति मात्र होइन कि उनी प्रभुको जीवनीको प्रत्यक्षदर्शी पनि थिएनन्। And he was not familiar with Jewish culture and Jerusalem and Galilee and geography of Israel, because he was from where? Antioch. He was not a Jewish man. He was a man from Antioch and medical doctor. अर्को कुरा उनी यहुदी संस्कार, यरुशलेम, गालिली अनि इजरायलको भूगोलसँग पनि त्यति परिचित थिएनन्
किनकि उनी चाहिँ एन्टिओकियाका अयहुदी वैद्य थिए। And he became a Christian very late comer. See, he was not familiar with 12 disciples. उनी प्रभुमा धेरै ढिलो आएका हुनाले उनी 12 चेलाहरूसँग पनि त्यति परिचित थिएनन्। How could Luke write the life history of Jesus? यस्तो अवस्थाको लुकाले कसरी येशूको जीवनी लेख्न सक्थे र? Now, but God gave Luke writing skills. That's the important part. He got writing skills with all these problems behind him, and also he has a research skill. तर यी सबै समस्याहरूको बावजुद पनि परमेश्वरले लुकालाई लेख्ने सिप दिनुभयो अनि उनको अनुसन्धान गर्ने खुबी पनि थियो। And also God gave him the academic abilities. अनि परमेश्वरले उनलाई शैक्षिक योग्यता पनि दिनुभयो। Writing skills, research skills, academic abilities. Okay? Enabling him to write Luke Gospel. यी सबै लेख्ने सिप, अनुसन्धान गर्ने खुबी, शैक्षिक योग्यताले उनलाई लुकाको सुसमाचार लेख्न सक्षम बनायो। The only possible way was to have Matthew Gospel as the textbook. तर त्यसको निम्ति पाठ्य पुस्तकको रूपमा चाहिँ मत्तीको सुसमाचारद्वारा मात्र यो सम्भव हुने थियो। He reviewed, he referred, he researched Matthew Gospel as the textbook. त्यसैले उनले मत्तीको सुसमाचारलाई उनको अध्ययन र खोजको निम्ति पाठ्य पुस्तकको रूपमा लिए। Now the Holy Spirit inspired him redesign the Matthew Gospel. यसरी पवित्र आत्माले मत्तीको सुसमाचारलाई पुनः ढाँचा दिन प्रेरित गर्नुभयो। It is my imagination, okay? Paul asked him, you travel Israel, including Jerusalem and Judea and Samaria and Galilee, and also you meet many people in those cities, and you learn Jewish culture and interviewing many people, including Matthew and 12 disciples. यो मेरो अनुमान हो कि पावलले लुकालाई इजरायल गएर यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया अनि गालिली क्षेत्रको भ्रमण गरेर मानिसहरू भेट्न अनि यहुदीहरूको संस्कृति सिक्न, मानिसहरूको अन्तर्वार्ता लिन अनि मत्ती लगायत अरू प्रभुका चेलाहरूलाई भेट गर्न जानु भने होला। In Luke chapter 1 verses 1 through 4. Luke, in the beginning of Luke Gospel, he said, I did this, I did this, I did this. Because I was not an eyewitness. I was a late comer. But by the help of the Holy Spirit, I conducted all these research. किनकि लुका 1:1-4 मा यो विषयमा केही उल्लेख भएको पाइन्छ। लुका आफ्नो सुसमाचारको सुरुमा यो कुरा लेख्छन् कि म त्यहाँ नभए तापनि मैले सबै कुराको खोज र अनुसन्धान गरेर यो लेखेको छु। And he redesigned the Matthew Gospel. Okay, in Gentile perspectives and for Gentiles reading and their understandings. यसरी लुकाले मत्तीको सुसमाचारलाई अन्य जातिहरूको दृष्टिकोणबाट अनि उनीहरूले पढ्न र बुझ्न सक्ने गरी पुनः लेखे। Luke gathered all this information as Paul was writing 4 imprisoned letters. Okay, Luke was writing the Gospel of Luke. लुकाले यसको लागि आवश्यक सबै जानकारीहरू सङ्कलन गरेर पावलले कैदबाट 4वटा पत्रहरू लेख्ने समयमा यो लुकाको सुसमाचार लेखे। Upon Paul's release, which is 62, he finished it. He finished the Luke Gospel. सन् 62 मा पावलको कैदबाट छुटकारा हुँदा लुकाले यो सुसमाचारको पत्र लेखेर सकेका थिए। As I read the Luke Gospel, I can see that
chronologically. Luke, as a historian, okay, and a researcher, he tried to write events and stories chronologically, possibly. Possibly he wrote that stories chronologically. Remember, time, chronologically. Okay, in sequence, in order. जसै हामी लुकाको सुसमाचारलाई हेर्दछौँ, उनी एक अनुसन्धानकर्ता र असल लेखक भएका हुनाले सबै कुराहरू समय र घटनाहरूलाई ऐतिहासिक र क्रमिक रूपमा लेखेका पाउँछौँ। So let me just briefly review the characteristics of the Luke Gospel. लुकाको सुसमाचारको बारेमा केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। This is a history book of who? Jesus. Okay, this is a history book. The birth of Jesus to ascension of Jesus. यो येशूको इतिहासको पुस्तक हो जहाँ येशूको जन्मदेखि स्वर्गारोहणसम्मको घटनाहरू उल्लेख गरिएका छन्। Ascension story found in only Luke Gospel and Mark Gospel. Luke chapter 24 verses 50 to 51 and Mark 16:19. प्रभुको स्वर्गारोहणको विवरण मर्कुस र लुकाको सुसमाचारमा मात्र उल्लेख गरिएको छ। लुका 24 को 50 देखि 51, मर्कुस 16 को 19। All possible informations put it together. यो पुस्तकमा प्राय सबै घटनाहरूलाई समेटिएको छ। But Paul really demanded him, you better write the history of Jesus in a very comprehensive, put all information together in sequence. किनकि पावलले लुकालाई प्रभुको जीवनीका सकेसम्म धेरै कुराहरू समेटेर लेख्न भनेका थिए। So you can see here key theological issues recorded. यसमा मुख्य ईश्वर शास्त्रीय कुराहरू समेटिएको छ। Here is Christology. Christology means, it's the theology of Jesus. Christology. पहिलो क्रिस्टको सिद्धान्त। The doctrine of Holy Spirit. Right here, chapter 1, 15. And chapter 2, 25, and chapter 4, 1, he emphasized on the Holy Spirit. दोस्रो पवित्र आत्माको सिद्धान्त 1 को 15, 2 को 25, 4 को 1 सबै पदहरूमा पवित्र आत्माको बारेमा जोड दिएको पाइन्छ। And also he wrote on discipleship. And chapter 9, 57 to 62, chapter 14, 25 to 35. त्यसै गरी उनले चेलापनको बारेमा पनि लेखेका छन्। 9 को 57 देखि 62, 14 को 25 देखि 35। And missiology, mission, chapter 9, 19 to 10. अर्को मिसनको बारेमा 19 को 10। And that's the sanctification, it's a holiness, sanctification. Chapter 6, 20 to 49. अनि त्यसपछि पवित्रीकरणको बारेमा 6 को 20 देखि 49। Doctrine of salvation. Okay? Chapter 11, 29 to 32. अनि मुक्तिको सिद्धान्त 11 को 29 देखि 32। Eschatology. Doctrine of end time. Chapter 12, 35 to 48. अनि अन्त्यको दिनको सिद्धान्त 12 को 35 देखि 48। It's a Luke Gospel emphasis on humanity of Jesus. Okay, John Gospel emphasis on the deity of Jesus. Okay, deity means God of Jesus. But over Luke Gospel really specialized in humanity part of Jesus. Okay, however, while he harmonized with the deity of Jesus. यूहन्नाको सुसमाचारले प्रभु येशूको ईश्वरत्वको बारेमा बताउँछ भने लुकाको सुसमाचारमा चाहिँ येशूको मानवताको बारेमा लेखिएको छ, तर लुकाले उहाँको ईश्वरत्वलाई पनि मिलाएर लेखेका छन्। In Matthew Gospel, you know that he emphasized on the king of Jesus, kingship of Jesus. Jesus is a king of kings.
But Luke Gospel emphasis on humanity. He is 100% human. Okay? And Mark Gospel emphasis on the servantship of suffering Jesus. Servantship of Jesus. And John's Gospel was a deity. He was 100% God, deity of Jesus. मत्तीको सुसमाचारले येशू राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको जोड दिएको छ अनि मर्कुसको सुसमाचारले येशू कष्ट भोग्ने दासको रूपमा उहाँलाई प्रस्तुत गर्छ भने लुकाको सुसमाचार चाहिँ येशूको मानवतामा केन्द्रित छ। त्यसैगरी यूहन्नाको सुसमाचारले चाहिँ येशूको 100% ईश्वरत्वको बारेमा बताउँछ। Four Gospels, the emphasis were a little bit different. यसरी चारवटा सुसमाचारका पुस्तकहरूको विशेष जोड केही फरक पाइन्छ। Luke Gospel emphasis on what? Humanity of Jesus. Okay. Also, Luke Gospel emphasis on social aspect of Jesus. लुकाको सुसमाचारले येशूको मानवता अनि उहाँको सामाजिक सुसमाचारको कुराहरू पनि बताउँछ। We have to pay attention to widows and orphans and poor people and Samaritans like that. सामाजिक सुसमाचार भनेको गरिब दुखी अनाथ विधवालाई हेरचाह गर्नु भन्ने बारेमा हो। And also this gospel had only other gospel do not have 42 stories only in Luke Gospel. लुकाको सुसमाचारमा मात्र पाइने कहानीहरू 42 वटा छन्। Summary. At the end of each chapter, he writes a summary for better understanding. अनि लुकाले अझ राम्रो बुझाइको निम्ति प्रत्येक अध्यायको अन्त्यमा त्यसको सारांश लेख्ने गरेका छन्। Now here, structure of the Luke Gospel. लुकाको सुसमाचारको बनावट It has at least 10 structures. यसमा सुव्यवस्थित 10 वटा भागहरू छन्। Introduction, chapter 1 here, verses 1 through 4. Introduction, he said that I have researched all this. पहिलो परिचय 1 को 1 देखि 4 जहाँ मैले धेरै अनुसन्धान गरेर यो लेखेको हुँ भनी उनी भन्छन्। Next is his first coming of Jesus, his birth, how he was born, all the stories, behind stories, John the Baptist, okay, stories right here. दोस्रो येशूको पहिलो आगमन, उहाँको जन्म लगायत सबै पृष्ठभूमि 1 को 5 देखि 2 को 52. Thirdly, the preparation of the public ministry. Jesus' preparation story, public here, chapter 3 all the way to chapter 4, 13. तेस्रो येशूको सेवकाईको तयारी 3 को 1 देखि 4 को 13. Galilee region ministries. So over here, chapter 4 to chapter 9. चौथो गालिली क्षेत्रको सेवकाई 4 को 14 देखि 9 को 50. Samaria region ministries. Chapter 9 to chapter 10 stories. पाँचौं सामरिया क्षेत्रको सेवकाई 9 को 51 देखि 10 को 37. So Judea ministry is chapter 10 all the way to 13 here. सामरिया पछि यहुदिया क्षेत्रको सेवकाई 10 को 38 देखि 13 को 21. Now after Judea, Jesus went down to Jerusalem. So Jerusalem ministry, 13 all the way to 14. यहुदिया पछि यरुशलेमको सेवकाई 13 को 22 देखि 17 को 10. For taking the crucifixion, Jesus began to travel from Galilee toward Jerusalem. Okay. Now, on the way from Galilee to Jerusalem, on the way, Jesus conducted many stories here. See, on the way stories. On the it's 17, 11 to 19, 27 is on the way. त्यसपछि प्रभु क्रुसमा मर्नको निम्ति गालिलीबाट यरुशलेम जानुहुँदा बाटोमा धेरै सेवकाईहरू गर्नुभएको छ। त्यो बाटोको सेवकाई 17 को 11 देखि 19 को 27. Starting the Palm Sunday and then until the Friday, that 5 days that we call the suffering week. Remember? Okay?
That suffering week story is right here in 19:28 to 23:56. त्यसपछि खजुर आइतबारको यरुशलेममा विजयी प्रवेशदेखि लिएर क्रुसको मृत्युसम्मको कष्टको हप्ताको सेवकाई 19:28 देखि 23:56. And his resurrection and ascension story in 24 all the way verses 1 through 53. प्रभुको पुनरुत्थान र स्वर्गारोहण 24:1 देखि 53. It's very systematic and sequential. यो एकदमै सुव्यवस्थित र क्रमिक रूपमा लेखिएको छ. So the Luke Gospel, okay, it's different from the style. Okay, it's different from Matthew Gospel. However, he wrote based on Matthew Gospel for Gentile Christians. लुकाको सुसमाचार मत्तीको सुसमाचार भन्दा फरक छ, तर यो मत्तीको सुसमाचारलाई नै अन्य जातिहरूको निम्ति र अन्य जातिहरूको दृष्टिकोणबाट लेखिएको थियो. The Luke Gospel, in this sense, was very essential gospel during the time of first century for Gentile Christians. पहिलो शताब्दीका अन्य जाति विश्वासीहरूको निम्ति लुकाको सुसमाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो. It is our job to compare and study together with Matthew Gospel and Luke Gospel together. Okay, with this background information. अब हामीले यो सबै जानकारीहरूको आधारमा लुकाको सुसमाचार र मत्तीको सुसमाचारलाई सँगसँगै तुलना गरेर अध्ययन गर्नुपर्छ. Paul's first imprisonment time, okay, for 2 years' time, a lot of things happened which we have discussed. यसरी पावलको पहिलो कैदको समयमा धेरै कुराहरू भए जुन कुरा हामीले छलफल गरेका छौं. Paul was writing 4 imprisoned letters. That is what? Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon. पावलले 4 वटा कैदी पत्रहरू लेखे जुन फिलिपी, एफिसी, कलसी र फिलेमन हुन्. And also Luke wrote Luke Gospel, okay, during that time. अनि त्यही समयमा लुकाले पनि लुकाको सुसमाचार लेखे. As Luke Gospel completed and Paul's release, जसै लुकाले आफ्नो सुसमाचार लेखेर सके तब पावलको कैदबाट छुटकारा भयो. the next time we will study Paul's fourth missionary journey. अब यसपछि हामी पावलको चौथो मिसन यात्राको बारेमा सिक्ने छौं. As Paul released from the imprisonment, he took fourth missionary journey. जसै पावल रोमको कैदबाट छुटकारा पाए तब उनले चौथो मिसन यात्रा सुरु गरे. Very exciting to study. यो कुरा सिक्न धेरै चाखलाग्दो हुनेछ. Information, you will learn many valuable lessons waiting for you. त्यसको जानकारी सँगै धेरै महत्त्वपूर्ण पाठहरूले तपाईहरूलाई पर्खिरहेका छन्.